bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Low pressure area magadalas ang ulan sa Visayas kag Mindanao, samtang bag-o nga bagyo posible magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Yelling report. Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang isa ka low pressure area kon LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga magadalas ang ulan sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Base sa advisory, ang LPA nga yara sa 670 kilometros sa sidlangan sang hinatuan, may gamay nga tsansa nga mangin bagyo. Apang ang trusini magahatag sang lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte. Sa Metro Manila kag iban nga bahin sang pungsod, magapadayon ng partly cloudy tub-tub cloudy nga kalangitan nga may isolated rain showers bangod sa easterlies. Samtang ginabantayan man ang isa ka tropical depression nga posible magsulod sa par sa Biyernes, tub-tub Sabado kag pangalanan nga Kaloy ang ikatatlo nga bagyo sa pungsod subong nga tuig. Ginaabisuan ang publiko nga mangin mabinantayon kag updated pinaagi sa Facebook page sang DOST Pagasa. May angot sa lakat sang panahon. Para sa mga dugang updates, dugang nga balita kag inspirasyon, hindi magkalipat na mag-like and follow sa among official Facebook page, Daily News Central. Ako naman, si Kilili Jimmy Salvano para sa balita malapit sa pungloyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.